हेलो फ्रेंड्स आम्भे माने एबे सिटी एग्जाम रे उड़िया ग्रामर रु आसुथबा किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिवु जहा कि आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट। आपण माने जदि सिटी एग्जाम पई प्रिपेयर होउचंती ताहाले भिडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु काहे कि ना ई टाइप रो क्वेश्चन ही आपनकर एग्जाम रे आसीबो। आपण माने जदि प्रतिदिन एई भली भिडियो देखिया पई चाहउचंती ताहाले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर रखंतु जहा फल नेक्स्ट भिडियो जते बेले भी अपलोड हेबो आपण माने सर्वप्रथमे जानि परिबे। तेरे चलतु आज भिडियो को स्टार्ट करवा। तो फ्रेंड्स एठारे देखो फास्ट क्वेश्चन आपंकर कौन रही निम्नलिखित शब्द मानक मध्यरु केउटी मौलिक शब्द नुहे पानी वैज्ञानिक पत्र भात। देखो प्रथमे आपण माने कहतु मौलिक शब्द क्या कह जाए। मौलिक शब्द होउची जेउ शब्द गुड़िक गोटे एकक अर्थात एथिरु गोटे ध्वनि बा वर्ण को ता पर्यायवाची अर्थ प्रकाश करिया को अक्षम हुए ताहाको मौलिक शब्द कहते। एथिरे कौनसी प्रत्यय जोग हुए नाही। भल भाव एथर कहतु निम्नलिखित शब्द मानक मध्यरु केउटी मौलिक शब्द नुहे ताले ऑप्शन बी होची आपनकर राइट आंसर। तो एबे एई टाइप रो आपनकर जेतले क्वेश्चन आसीबो मौलिक शब्द उपरे आपण माने कहि परिबे कोटा मौलिक शब्द कि कोटा मौलिक शब्द नुहे। बुझी पाले चलु तो एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। जेउ संस्कृत शब्द गुड़िक उड़िया भाषा रे अविकल व्यवहृत हुए ताहाकू कोन कहंती। तद्भव तत्सम देशज वैदेशिक। तार राइट आंसर होची ऑप्शन बी तत्सम। तो ये भल भाव मन रखु एठार कौन कही जो संस्कृत शब्द गुड़िक उड़िया भाषा रे अविकल माने संस्कृत रे जहाँ आम कहूचे उड़िया जदि आम ताहा कहूचे ताहाले ताहा तत्सम। जदि संस्कृत रु आसिकी आम उड़िया रे ताकू अलग अर्थ रे व्यवहृत करूचे ताले होची तद्भव। जदि आम निज भाषा जोटा कथा होचे बा निज देशर जोटा लैंग्वेज सेटा होची देशज। जदि बाहर फॉरेन कंट्री जदि आम देश को आसिकी सेथिरे आम कथा होचे ताहले सेटा होची वैदेशिक। तो आपण माने एठारे तत्सम कि तद्भव कि देशज कि वैदेशिक आपणकर किछि क्वेश्चन आसले आपण माने यार आंसर टी को भल भाव दे पारिबे। तबे चलंतु थर्ड क्वेश्चन कोन रहिछि बा 3 नंबर क्वेश्चन कोन रहिछि जेउ संस्कृत शब्द गुड़िक सामान्य परिवर्तित होई उड़िया रे व्यवहृत हुए ताहाकू कौन कहंती। तो देखो 2 नंबर क्वेश्चन आम डिस्कसन कलु आपण माने भल भाव एठारे कहि परिबे जेउ संस्कृत शब्द गुड़िक सामान्य परिवर्तित होई उड़िया रे व्यवहृत हुए ताहाकू कौन कहंती। तो एठारे ऑप्शन बी तद्भव। तद्भव माने कौन तहिरु उद्भव। तहि माने एठारे काहाकू कहा जाउची संस्कृत को। तो एठारे आपण माने भल भाव बुझन देखंतु संस्कृत रु जेउ शब्द आसीची आमे ताकू से संस्कृत रे व्यवहार करूचु। जेमिति सपोज म आपन किछि उदाहरण दे दोउची सपोज वन वन आपनर संस्कृत लैंग्वेज आमे ताकू उड़िया रे मध्य से वन ही कहूचु। जेमिति नदी अन्न नगर एई टाइप रो जिंस जतले आपनकर से संस्कृत शब्द को संस्कृत रे आमे यूज करूचु ताहा हेउची आपनकर तत्सम। तद्भव माने कोन तहिर उद्भव। जेमिति आपनकर कर्ण कर्णटा होउची संस्कृत लैंग्वेज आमे ताकू कोन कहूचे कान कहूचे। जेमिति घृत घृत संस्कृत लैंग्वेज आमे ताकू घिओ कहूचे एई टाइप रो जिंस। तो एठार आपण माने जानि पाले यार आंसर टी कोन हबो जेउ संस्कृत शब्द गुड़िक सामान्य परिवर्तित होई उड़िया रे व्यवहृत हुए ताहाकू कोन कहंती ताहाकू तद्भव को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि कोन देखंतु तत्सम तद्भव शब्द रे थिबा तत् केउ अर्थ रे व्यवहृत। एठार आपण होला परे कहंतु तत्सम तद्भव शब्द रे थिबा तत् केउ अर्थ रे व्यवहृत। भगवान ईश्वर सत संस्कृत। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन डी संस्कृत। म आपनको कहली ना तहिरु उद्भव माने आपनकर हेउची संस्कृत लैंग्वेज को एठारे बुझाउची। तो एठारे आपनको से कोन कहूजे तत्सम तद्भव शब्द रे थिबा तत् केउ अर्थ रे व्यवहृत तो संस्कृत लैंग्वेज रे आसुची। बुझि पाले नेक्स्ट चलंतु देखिबा। जेउ शब्द गुड़िक लोक मानक मुहरु आपे आपे बाहरी आसी थाई ताहाकू कोन कहंती। तो ताहाकू एठारे कोन कहंती आपण माने भल भाबरे कहंतु जेउ शब्द गुड़िक लोक मानक मुहरु आपे आपे बाहरी आसी थाई ताकू कोन कहंती तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी देशज। तो फ्रेंड्स मैं आपको कही रखुची यही टाइप रो क्वेश्चन आपनकर एग्जाम रे आसे तेणु या बारंबार आपण माने देखंतु वीडियो को प्रैक्टिस करंतु और निजे मध्य ट्राई करंतु कि केतोटी क्वेश्चन रे आपण माने आंसर देई पारुचंती। तबे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कोन छी देखिबा।
ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଆସି ଆମ ଭାଷାରେ ମିଶିଛି ତାହାକୁ କ'ଣ କହିବା? ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଆସି ଆମ ଭାଷାରେ ମିଶିଛି ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆସି ଆମ ଦେଶରେ ମିଶିଛି ମାନେ ତା ବୈଦେଶିକ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରକୃତ ମୌଳିକତା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦରେ ଥାଏ? ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। ଭଲ ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରକୃତ ମୌଳିକତା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦରେ ଥାଏ? ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଦେଶଜ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରକୃତ ମୌଳିକତା ଦେଶଜ ମାନେ ନିଜ ଦେଶ ଶବ୍ଦରେ ହିଁ ଥାଏ, ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। କେଉଁଟି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ? ଆବାସ, ଉଆସ, ଟେବୁଲ, ଭାତ। ଭଲ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟିକୁ। କେଉଁଟି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ? ଆବାସ, ଉଆସ, ଟେବୁଲ, ଭାତ। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଟେବୁଲ। ଟେବୁଲ ହେଉଛି ଏକ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି କ'ଣ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପାର୍ସୀ ଭାଷାରୁ ଆସି ଆମ ଭାଷାରେ ଚଳୁଛି? କାମିଜ, ଓଇନା, ଗାଲିଚା, ଟାଉନ୍। ତ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, କାମିଜ। କାମିଜ ହେଉଛି ପାର୍ସୀ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଇନା, ଆଇନା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆରବୀ ଭାଷା ଏବଂ ଗାଲିଚା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତୁର୍କୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମାନେ ତୁର୍କୀ ଭାଷା ଓ ଟାଉନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି 9th କ୍ଲାସ୍ କି 10th କ୍ଲାସ୍ର ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ବହି ଅଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ସିଟିରେ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଯିବ ସେଇଠୁ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଧିକ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ରହିଛି କେବଳ ସିଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇ ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାଥରେ ମଧ୍ୟ ୱିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ କ୍ଲାସ୍ଟି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ମ୍ୟାଥରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛୁ। ମ୍ୟାଥ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ ଏବଂ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏବେ ବହି ପଢ଼ିବେ ଏବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ପାରିବେନି, ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ପୃଥକ ଚିହ୍ନ? ଖାଦ୍ୟ, ଖଦନ, ବୃକ୍ଷ, ଗିନା। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଗିନା। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। କାଠ, ପଥର, ତାଳପତ୍ର, କାଗଜ ଆଦିର ଚିକ୍କଣ ପୃଷ୍ଠରେ ଧ୍ୱନି ଲେଖା ହେଉଥିବାରୁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କାଠ, ପଥର, ତାଳପତ୍ର, କାଗଜ ଆଦିର ଚିକ୍କଣ ପୃଷ୍ଠରେ ଧ୍ୱନି ଲେଖା ହେଉଥିବାରୁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲିପି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଅକ୍ଷର, କ୍ଷର। ତାହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଲିପି। ଧ୍ୱନିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଦେଉଥିବାରୁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଲିପି, ଅକ୍ଷର, ଆକୃତି, ବର୍ଣ୍ଣ। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ବର୍ଣ୍ଣ। ଧ୍ୱନିକୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପ ଦେଉଥିବାରୁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିପି, ଅକ୍ଷର, ଆକୃତି। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ତିନୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଧ୍ୱନିକୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପ ଦେଉଥିବାରୁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଅକ୍ଷର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନ ନେଇ ହେବ, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଅନ୍ୟର ଅଳ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଅନ୍ୟର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କୁହନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟିକୁ। ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ମିଶ୍ରିତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ।
तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी व्यंजन वर्ण बुझिपारे एबे स्वर ध्वनि साहाय्य जो ध्वनि उच्चारित हुए ताहाकू व्यंजन वर्ण कहते। एबे चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन रही प्राथमिक स्तर पाठ्यपुस्तक केतोटी स्वर वर्ण शिक्षा दि जाए 11टी 12टी 16टी 6टी प्राथमिक स्तर पाठ्यपुस्तक केतोटी स्वर वर्ण शिक्षा दि जाए तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन ए 11टी। दीर्घरू शिक्षा देवार सपक्ष चुक्तिटी कौन यह एक सरल लिपि नुहे एथिरे ओडिया शब्द नहीं यार मात्रा रूप ओडिया व्यवहृत यह अनेक दिन उठाई दि जाइछि तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी यार मात्रा रूप ओडिया व्यवहृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन रही देखा स्वर वर्णर सांकेतिक रूप को कौन कह जाए फला मात्रा सांकेतिक रूप संकेत स्वर वर्णर सांकेतिक रूप को कौन कह जाए यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी मात्रा कह जाए। व्यंजन वर्णर सांकेतिक रूप को कौन कह जाए फला मात्रा हलंत जुक्ताक्षर यार राइट आंसर होची ऑप्शन ए फला। फुसफुस रु आसुथिबा वायु निर्गत हेबा बेले मुखरु जेउ जेउ अंश को स्पर्श करे ताहाकू कौन कहते वायु द्वार मुख गह्वर स्वर जंत्र कथन अंग तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन डी कथन अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन रही देखा को च ट त प भल भाव देखो को च ट त प एथिरु तालव्य वर्ण केउंटी को च ट प तार राइट आंसर होची ऑप्शन बी च कहीं आपण मैंने जिते च को देखो आपण मैंने निजे उच्चारण करूँ च जो उच्चारण कर आपणकर जीभटे जाई आपणकर तालुकार लगुच माने ताहाको आपण मैंने तालव्य वर्ण एठारे से कह जाउची को च ट त प बुझिपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन रही तो एठारे देखो तालव्य वर्णर तालव्य वर्ण आउ क्या कह जाए मुझे कही रखुच्छी च जीव छ ज झ निय च पाखरु निय पर्यंत एसब हूँ आपंकर तालव्य वर्ण तो एठारे जदि च न थाई जदि अन्य किसी आपंकर आसे बा छ बा ज बा झ बा निय तो ताहा मध्य आपंकर तालव्य रे जीव। एबे चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही कौन जहाँकि 22 नंबर क्वेश्चन करुथाई दंत्य वर्ण उच्चारण यह पढ़ाइबा बेले आमे केउ केउ वर्ण को निर्देश करिबा भलारे देखा करुथाई दंत्य वर्ण उच्चारण यह पढ़ाइबा बेले आमे केउ केउ वर्ण को निर्देश करिबा तो यार राइट आंसर होची तो थ द ध न बुझिपाले ऑप्शन डी होची राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन रही वर्गीय व्यंजन केतोटी वर्गीय व्यंजन केतोटी 25टी 20टी 15टी 10टी तार राइट आंसर होची ऑप्शन ए 25टी वर्गीय व्यंजन 25टी। तेबे चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा जो र ल ओ एही वर्ण गुडी को अंतस्थ वर्ण कह जाए कहीं एगुड़िक वर्णमालार शेष रे थाए एगुड़िक वर्णमालार शेष रे रहिबा कथा एगुड़िक वर्गीय वर्णर शेष रे थाए कौनसीटी स्थिर नुहे तार राइट आंसर होची ऑप्शन सी जहाँकि एगुड़िक वर्गीय वर्णर शेष रे थाए। निम्न ध्वनि मानकरू केउटी नासिक ध्वनि नुहे गो ओ ण म निम्न ध्वनि मानकरू केउटी नासिक ध्वनि नुहे तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन ए गो। एबे चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखिबा निम्न वर्ण मानक मध्यरु उष्ण वर्ण केउटी निम्न वर्ण मानक मध्यरु उष्ण वर्ण केउटी तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी देखो एठारे उष्ण वर्ण आमे काहा को कहबा उष्ण वर्ण होची तीनोटी स माने तालबेश मूर्धन्यस दंतेश हो आउ क्ष एतिकी होची आपनकर उष्ण वर्ण बुझिपाले तेणु एठारे आपनकर ऑप्शन अनुसार आपण मानकर जदि एई टाइप रो किछि क्वेश्चन आछे म ऑप्शन अनुसार आपनकर जहाँ भी एठारे थिबो ताहाको आपण माने टिक करिवे। नेक्स्ट कोन रहिछि देखंतु केउटी ठीक बाछ बाड़ कढ़ धड़ी डबा तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन ए
ବାଡ଼। ଆମ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ କିଏ? ଔ, ହ, ମ, କ୍ଷ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କ୍ଷ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଦ୍ୟରେ ରଖି ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଚଉତିଶା, କେଶବ କୋଇଲି, ଜଣାଣ, ଭଜନ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଦ୍ୟରେ ରଖି ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଚଉତିଶା, କେଶବ କୋଇଲି, ଜଣାଣ, ଭଜନ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଚଉତିଶା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଯାହାକି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସର୍ଟରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଜଏନ୍ ହେବେ, କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣ ଲଙ୍ଗରେ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରରେ ସମସ୍ତ କ୍ଲିଅର୍ ଆପଣମାନେ ହେଇଯିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିଦେବୁ। ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନଟି କିଏ ଚିହ୍ନାଉ? ଷ୍ଟ୍ର, ଧ, ଷ୍ଟ, କୌ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନଟି କିଏ ଚିହ୍ନାଉ, ମାନେ ଏଠାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ, ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଦନ୍ତେନ୍ ଧ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନଟି ଚିହ୍ନାଉ। ଭଲ ଭାବରେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନଟି ଚିହ୍ନାଉ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ନନ୍ଦନ। ଏହି ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ନ ମଧ୍ୟରୁ ନିରନୁନାସିକ କିଏ? ପ୍ରଥମ ନ, ଶେଷ ନ, କେଉଁଟି ନୁହେଁ, ଉଭୟ ନ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଥମ ନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣର ସମଷ୍ଟିକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣର ସମଷ୍ଟିକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଅକ୍ଷର, ଲିପି, ଶବ୍ଦ, ବାକ୍ୟ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଶବ୍ଦ। ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣର ସମଷ୍ଟିକୁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରୁ ଗୋଟିଏ ବା କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କରିନେଲେ ତାହା ଶବ୍ଦର କେଉଁ ଗୁଣକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରେ? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହାନି, ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ତ୍ରୁଟି, ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିନଥାଏ, କିଛି କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇନଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ତ ଏହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସାରିଥିଲି। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇନଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ, ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ, ବ୍ୟୁକ୍ତନ ଶବ୍ଦ, ବ୍ୟୁପାଦିତ ଶବ୍ଦ। ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ହିଁ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଥିଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ବା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।